Hello. Hello guys. So, let's continue our discussion. I think naaratay 3, 4, 5, 6, 7. 5 problems for this afternoon pero ano kasi siya kanang ma-caltech so. Anyway, so let's continue. Sayon ra pod ning situation number 3. So, let me read the problem. Confirm lang nako guys, madunggan raman ko ba? Or dili? Madunggan ra ko. Okay, so madunggan ko. Again, in situation number 3, there is a spiral with a 400 diameter concrete column which is to be reinforced with 8 daw ka 25 vertical bars, and the spiral diameter is actually 10 Ang FC prime is 21 MPa and Fy is 415. We are to determine the maximum nominal axial strength of the column and then compute the design axial. So basically PN ra day ni siya. So kani siya PN ra ni siya. Kani PN nominal man. Then design is PU. So multiply lang nimo sa strength reduction factor. Kung sa imong value nakuha sa 1, multiply lang nimo sa strength reduction factor kuha nimo si design axial. Now find the minimum spiral ratio required for the column section and then find the recommended pitch of the spiral reinforcement or ang spacing niya. So let's start with this problem. First problem is, since we know that this is a spiral column, lahi na po ng ato ang multipliers. So since this is spiral, 0.85 na ato ang diri nga portion. So kung kaganiya, 0.80 karon 0.85 na because this is a spiral column, right? Sa PO, same lang gyapon sila equation or formula sa tide column. So that's gonna be 0.85 FC prime AG minus AST plus FY AST. Now, do we have a value for AG? Obviously na because we have diameter of the column or the spiral column. Now, sa AST, we can also solve this because given man ang ato ang vertical bars and at the same time the number of their numbers. So, basically, in ani lang din siya. Plug in lang ka, 0.85. 0.85, take note, ayaw jud mo kalimot sa parenthesis. All of these terms are multiplied with the multiplier 0.85. So, next is na po kay 0.85 sa inner term na. FC prime is 21. And then take note, since this is a circular, that's gonna be pi over 4, 400 squared. Now, minus, since I've mentioned there is a given vertical bar diameter, so that's gonna be 25 and there are 8 of them. So that's gonna be pi over 4, 25 squared, 8. Take note, naapatay dungag nga last term which is FYAST. So, 415, then same term sa AST, simplify, na kay makuha nga 3 to 3.30. And inana lang kasayon, you will be able to get the nominal axial strength. And as I have mentioned, since this is nominal, and then in the second problem, you are actually looking for the design lang. So, basically, that's PU ang imong gipangita. And how do you obtain for PU? Diba, it's just gonna be strength reduction factor for a spiral column multiplied by the PM. Now, the question is, pila ang strength reduction sa spiral column? Mangutana ko be, Althea. Pila ang strength reduction factor pag spiral ang column or anyone nga nakabalo? Pila guys? Hello? Kalimtan na ninyo dito. 0. Ang 0.65, it's for tide column. Ang 0.65 0.75, dapat 75. Kay si 65 is for tide man sa square column. Ang sa spiral kay 0.75. Oo. Ina na ha. So, since na may idea sa number 2, tanawa lang din ang solution, 0.75, 323. And then, this is already the final answer. Ina na lang siya kasayon. Ang kani nga problem. Now, for the third problem, ginapapangita is ang minimum spiral ratio required. So, katutong kani nga formula.
question, do we have a value for your AG? Yes, we can obtain this. And then area of concrete is basically the area of concrete minusan lang nimog mga clear cover and everything. So in this case wala man gibutang pero ang clear cover is 40, 10 dayon ang spiral nga diameter, and then the 25 divide 2. Ana ra gyapon siya. So mo ni siya imong diameter obviously. So how do you obtain for the DC diameter of your concrete? That's gonna be 400 minus nimo tag 40-40 on both side kay naman na diri nga side. Diri 40 effective concrete cover. Tapos here pod 40 gahapon. So that's gonna be duha ka tag 40, which is mao ni siya nga term. And then that's now gonna be 320. So na kay value sa 320 area of concrete, so pwede ra nimo ma-obtain diretso si area of concrete. So mo ni siya for gross area of the entire spiral column, that's gonna be pi over 400 squared. So na kay 40k pi. Now for your area of concrete, that's gonna be 25,600 pi mm squared. Now, since na naman ka equation nga, kabalo man ka nga, this is the equation for the minimum spiral ratio, no? And you also have the value for your FC prime and at the same time your FY, wala na kailangan buhaton. All you have to do is just to plug those in. So, that's gonna be 0.45 si AG, tapos si AC minus 1, 21 MPa, 415 MPa, simplify, you will be getting a spiral ratio value of 0.01281 in this problem. So, inana lang siya kasayon. Dili ra kayo complicated ang kani nga mga problems kay basically plug in ramang value, pero the tricky part here probably is dili maka-memorize sa formula, so mo lang. Next is find the recommended pitch of the spiral reinforcement. So again, recall na to si pitch is ang distances in between sa imuhang spiral, but take note we do have a condition nga dapat daw minimum is 35 and maximum is 75 ang clear spacing sa spiral. But since na pa may diameter ang spiral, so we need to add the halves of those spiral for you to be able to get if pasar ba ang imuhang spacing nga na-solve. So recall, this is the equation for the steel pitch, no, spiral reinforcement. That's gonna be rho s is equals to 4 area of your spiral SDC. So we already obtained for the DC na napud tay rho s. We can also obtain for spiral. Actually, ang atong ginapangita ani is S pertaining to the spacing of the pitch. Now, since we do have those values, plug in lang ka sa mga values. 4 pi over 410 squared all over S320. Now, you will be able to get 76.65 mm as the pitch spacing. Pero mo to kung gimension ka ganiha, you still have to check whether ang kaning 76.65 if pasar ba siya sa katong conditions nga giset. So take note nga according sa code, ang clear spacing between spiral shall not exceed 75 mm nor be less than 25. So kung 25 iyang minimum, rather 35 ang naingon ganiha, 25, so kinahanglan ta mag-add og katunga ani. So pila ba ang spiral diameter diri, di ba 10? So naa kay 5 diri, napod kay at the same time another 5 here. Ana. So obviously, ang minimum die is just 25 plus 5 plus 5. Tapos that's gonna be 35. Oh. 35 ang minimum. Mean is actually sura mag-type basta kay 35 na siya. And then kung sa maximum, that's gonna be 75 plus 5 plus 5. To kung calculate. 75 plus 10 obviously.
So 85. So ang maximum is 85, minimum is 35. So obviously pasara si 75 kay kani rundown na ni natong 75, di ba? So checking 25 plus 10 35 ang minimum, and then 75 plus 10 85 ang maximum. So si 76.65 is in between ni 35 and 85. So that means to say okay ra ni siya nga spacing. So round down ta 75 mm atong final answer for this problem. Ina na lang siya. Now, that's gonna be problem situation number 3. Delete as situation number 4. So, before ta nasabtan na to guys, nga problem. Dili ra siya ina naka-complicated, no? Okay. So now, I want you guys to get your calculators kay para makaapas mo sa solving pod niya. Kay I will be introducing you the traditional way of solving, pero I will also be tudloing. I will also teach you to do the Caltech. So, might as well, taas-taas kasi siya. Taas-taas kasi siya nga process. So, feel ako if dili mo sabay, mas maglibog mo. So, sabay mo karon mintras magkalkyupog ko. Anyway, before we dive into the actual problem or the next situation, I would like to introduce you some concepts nga para ma-envision ninyo ang inyong ginasolve. So, presenting you here is the comparison between geometric and plastic centroids. So first, let us define what is a geometric centroid. Si geometric centroid, technically, if we simplify this terminology, it's basically the center of the shape. By definition, it is strictly a property of the section's visual boundaries. It is the mathematical average position of all points in the shape. So basically, center ra gyud siya sa shape. In contrast to plastic centroid, si plastic centroid na siya other term, you can define that as center of resistance. What does this imply? Plastic centroid is where the resultant axial force acts when the entire section is crushed to its ultimate capacity. It is basically the balance point of the internal forces, both concrete and steel. So to simplify this terminology in simple terms or in layman's terms, ang plastic centroid is where your loads your column provides resistance to the applied loads. So siya basically ang location wherein didto makita ang loads nga mo counter sa mga actual loads. So I want to differentiate I want to show the differentiation between these two centroids. So, ang isa ka shape, butang na to ang isa ka column na asya mga reinforcement as shown here, no? Na makita man tingali, no? So, if we are to get the x and y axis, atong ibutang ang x and y axis, if i-locate na to si geometric centroid in a symmetrical column, basically si geometric centroid nara siya sa tunga. Gets? So nara siya sa tunga. Kay by definition center of shape ba siya, right? Pero pag buingon kag plastic centroid, asa na pud located si plastic centroid? In this case, this is a symmetrical man. So symmetrical man siya. So basically, the location of geometric and plastic centroids are still the same. This is also the location of your plastic centroid. Okay, nasabtan? Now, there will be a disparity between the geometric centroid and plastic centroid if there is a difference in the number of reinforcements. But pasabot, kung naay isa ka side sa imong cross section, mas daghan og reinforcements. Okay, let's take this example, no? For example, same column but then same size. Same iyang shape, same iyang size. But if you would look and if you look at it, no, you would definitely observe that there are more reinforcements found at the left side of your screen, or technically at the left side of the column presented. But mao ni akong giingon sa inyo ha nga wala tay na change apart from the number of reinforcements. Retain ra nato ang size sa columns. So basically, where
is our geometric centroid and as well as the plastic centroid. Now makapangutana ta asa na pud lugar located si geometric centroid ug si plastic centroid. Now pag moingon kag geometric centroid, despite the fact nga naa siya more reinforcement at one of its side, geometric centroid would still remain at its center of the shape regardless of the number of reinforcements found. Okay? Mo na si geometric centroid. However, karon since si plastic centroid by definition it is now the defined as the center of resistance, unlike kaganiha dili na ta same og location ang geometric og plastic centroid. So asa na lugar located si plastic centroid? Si plastic centroid approximately would be located here. So, oh, ma'am, I mean, uh, what concept ang iyahang ginatakel, ma'am? So, even though, guys, the shape hasn't changed, ang plastic centroid shifts towards the side with more reinforcements. Mauro gyud yang itimailhan. Ang logic lang tingali or ang analogy nga ako ang ma-share is pananglit lang ha. I-equate lang na to ang strength into kabugaton, okay? So pananglit sa isa ka siso na ay lingkod isa and isa on both sides pero na ay ni lingkod isa pa gyud sa other side. So basically, mas mag-lean ang atong plastic centroid didto sa mas bugat or mas daghan naglingkod. So mura siya ginana ang atong perfect tingali nga I mean mao ako ma-share sa inyo nga murag analogy bitaw, murag explanation nga nung mapadulong si plastic centroid paduol dito sa mas bugat o reinforcement or mas daghan og reinforcements. So aside from that, guys, eccentricity, now ang distance ni plastic centroid padulong sa eccentricity again is the distance from the plastic centroid to the applied load dili sa geometric center. So depending wala man pud ko nag-specify diri, butang nang nato the load is acting concentrically. So sa center gyapon siya nag-act. And this distance butang nato kani nga distance from the plastic centroid padulong diri mao ni si eccentricity. Again, offset na siya ha. Offset. So ayaw mo kalipat nga basig ang inyong buhaton is ang geometric centroid nga distance padulong sa load ang inyong magamit. No, para makuha yung iyahang moment kay of course later magpa-solve kasi sa moment, dapat ang distance nga inyong i-consider is ang distance sa eccentricity gikan sa plastic centroid padulong siya sa load kung asa gi-apply ang load. Ina na siya. So I think murag maora man ning nga concept ang need ninyo masabtan and ma-envision kay lisod manggug kay nga sige magpangutanon what is the geometric centroid tas wala mo kabalo unsay geometric unsay plastic unsay differences og ngano, no mo nang ginaingon nila nga dapat na jud tay baon nga concept before ta mo salom sa isa ka battle or something like that. So let's try to solve this problem na, guys. To comply with architectural requirements, a column in a non-sway frame is of T-section as shown. So kaganiya, rectangle lang karon T-section na siya. Neglect the concrete displaced by the steel. Kani guys, I want you to it is very this statement, this one, neglect concrete area displaced by the steel is very important because there are certain problems nga moingon consider the area displaced by the steel. So imuhang buhaton is imong FY kuhaan nimo siya FY net, okay? Pero in this problem ato mang gineglect ang area displaced by the steel, so we don't necessarily have to deduce or deduct the FY, I mean the area. So again, the FC primes are as follows: 27.5 and the FY is 415 MPa and concrete cover is 40 mm. First question, we are to determine the geometric centroid of the section measured from the X and Y axis or axis, plural ni siya basig naging lata lagi kay na imong axis, ma'am, axis because the subjects are this, so 1 and 2 axes are axes. Okay, determine the location of the plastic centroid of the section measured from the X and Y axis. For all bars, use Fs is equals to Fy and determine the bending moment Mu induced by a factored load of Pu acting along the x-axis at 4
100 mm y-axis. So take note, the diameter of your lateral ties is 10 mm. And then take note, ang tension, compression bars, compression section is kaniman. So basically, naatay unom 1, naatay duha, tulo, upat. So basically sa kaning linya na ay upat, then diri nga portion na apoy duha. Now sa uh, tension bars na sad naatay upat 1, 2, 3, 4. Then I want you to take note of the dimension. So basically 250 ni dire, 350. So all in all 600 ni sila. Tapos 300 ang width here plus 150 150 600 na siya tanan. So need na nimo nga mga dimensions pag mag-solve ka karon. Now, dirita sa determination of the location of the geometric centroid no from the x and y axis. Pero if I were to look at this one diretso, kabalo ko na isa ka distance ani, ang isa ani is acting at the center, at the center. So basically para nako zero ang isa sa ani, pero let's try to solve. So, solution sa ta. So, total concrete area is solve ni mo tanan concrete area. So, this is just 250 times 600. 250 man ni ang width rate. So, kani ba? You will take this as two shapes para dili mo maglibog. Two shapes ni siya. This is the area 1 and then this is now the other area 2. Okay, para dili mo maglibog. So, 250 times iyahang height which is 150 plus 300 plus 150. So, that's basically 600. Napa ba mo? Oh. Okay, ginara dai. Binakulayan. Now, next portion is ang 350 times 300 for you to be able to get the area 2. So, this portion here, that's 250 times 600 plus this portion here, that's 350 times 300. And that is just 255,000 mm squared. So, nakuha na nato si concrete area. Now, ang atong next buhaton is i-locate nato si geometric centroid. So, estimation, probably na siya dira. And then, this distance, mana si location ni geometric centroid. So, by Varignon's theorem, so, kinsa pa nakadumdum sa Varignon's theorem, di ba, area total times the location all over area 1 times location, tapos area 2, plus area 2 times the location, right? So, man siya area total times the x bar, a1, x1 plus a2, x2. So, we do have already the area total, guys. Area total, so muna na siya 255k. And then, muna siya itong ginapangita si Bard X. Now, question A1. What is A1? This is actually A1. Muna si A1. This is area 1, okay? And now, this is area 2. Takuha po doy. Area 2. Now, imong goal is pangitaon nimo si x1. How do you obtain for x1? It's just basically the centroid of the area 1 going towards your y-axis. So, that is just 250 divided by 2. Tapos, si x2 na pod nimo, centroid aning green nga portion. Take note, green nga portion, dili ang entire section ha. So, basically, it's 250 plus 350 divided by 2. Ana lang siya. So, expound na to siya tanan. That's 255k x bar, bard x mo, which is imuhang unknown, times 250 times 600 because that's the area of your cross-section 1. Multiply din ka sa x1. So, that's what I told you, nga 250 to nga ani, pa dulong dra pa left, mao na siya si x1. So, that's 250 divided by 2 centroid, di ba? Tapos, next is, kanina po nga distance, tunga ani niya, pa dulong na po dira. So, pila na siya. Sayop, jud kay na mo ingon, 600 divide 2, wa na gyud impas gyud. So, ang imo manggong i-take into consideration dire, di ba, mo ni imong designate as area 2, you cannot consider this area portion here because dili man siya part sa imong area nga imong gina-consider. So, all you have to do is just kwaon imong tunga aning green nga portion, i-add na lang dahil nimo ang yang travel distance. So, that's 250 plus 350 over 2. So, basin maningala, asa gikan si 350, 350 is just the width of this portion here, kana. And then, 300 iyang height. Okay? Mo ni.
Then 250 plus 350 divide 2. Simplify na kay barred x to be 248.53. So kaniday daw nga distance coming from the y plane, y axis going towards the geometric centroid, ang distance di ay daw niya it's 248.53. Nasabtan? Hello guys, do you understand? Sabtan ra? So that's the basic application of Varignon's theorem. So I'm pretty sure this is not your first time encountering Varignon's. Probably na sa steel, na sa theory. Now, there is a better way of and faster way of solving this one. So we will be utilizing our calculators now. So sa calculators na nato, please get your calculus Adobe. Get your calculus. Pwede ta mag mode 3.1 ani. So sa pag mode 3.1 nimo, kinahanglan ka nga maka-on imong frequency. So how do you on for the frequency? So mode 3.1 and i-clear sa nako ni siya kay naka-on man daan ako ang frequency. Okay. Again, mode 3.1. Nakita ninyo, makita ra ba sa screen ang calcu guys? Mode 3.1. Makita ra. So, mode 3.1 in your calcu, mode 3.1, so that's gonna be standard deviation. So, mo ni siya ang default nga makita ninyo. And then, again, as I have mentioned, it is necessary for you guys to turn on the frequency. So, sa pag turn on sa frequency, that's gonna be shift, mode, then down arrow, and then you will be choosing the 4 stat. Kita ninyo? 4 stat. So, pangutanon din ka, do you want to do on the frequency? Yes. So now, mo na siyang bagong itsura, that's X and fric. Okay? I think regardless of the type of calculator that you're using, even si Casio, maugyapon iyahang prompt ay. I-open ako si Casio ha. Wait lang. Off sana ako si Canon. Wait lang. Casio. Ano Casio? Ara. Ano ra? Kita? Nakita ninyo guys? Kita ba siya? Basta Yes, guys. ma'am. So kung example, Casio inyong gamit, moro gyapon ninyo buhaton. That's mode 3.1. That's gonna be standard deviation gyapon, mode 3.1 lang gyapon. And then same gyapon mo makita, same gyapon sa Picas Calcu no. Ako lang siyang inan na lang. Mode 3.1. So inyong buhaton i-on niyo si frequency shift mode, tapos down arrow gyahapon. Then you press number 4 gyahapon here. So, pareha natatanan naka-on ang frequency, di ba? Goods na? So, ako sang i-ano ha, itapad na lang ning duha ka calculator para makita pod nin magdungan mo kakita uy. Okay? So, you put this one at the bottom order. Move down. Okay. Dagan na kay kog tabs. Example ana. Makita raman ba? Ana lang. Kita nang duha ka calcu. So, now, tagsa-tagsa sa tag-solve. So, ako na lang ipakita daan diri ang ato ang expected nga prompt sa. So, mo ni siya. So, inyong buhaton sa inyong mga calcu, sakto ba? Asa mo to? Isa lang nang wala kong calcu. So, inyong buhaton butang start sa ta sa Canon ha. So, inyong buhaton, ang first column day ani, that's gonna be the location from x distance coming from the y-axis, and then the frequency pertains to the area. So, since you are only considering two shapes, di ba? Two shapes. So, that's gonna be area 1 and then area 2. So, unsa may, let's start with area 1. So, area 1 is, wait lang. Area 1 is 250, di ba? 250 to nga ani, that's gonna be 250 divided by 2. Tapos, area 2, that's gonna be 250 plus 350 divided by 2. Sakto? Now, for the area na po nga i-consider, naglag. Okay, sa area na po nga i-consider, that's gonna be 250 times 600. Nganong 600 man ma'am? That's gonna be 300 plus 150
times 2. 150, 150, 300. 600 na siya. So, that's gonna be the first. Then, sa area 2, that's gonna be 350 times 300. So, okay na. Bali na po Pikas Calcu. Sa Pikas Calcu, pareha ra gyapon. That's gonna be 250 divided by 2. Tapos, 250 plus 350 divided by 2. And then, that's gonna be 250 times 600. And then, 350 times 300. So, obviously, same ra sila og values. They should be yielding the same answer. Now, I want you, start sa ta kay Casio, no? Pero akong prompt ka nakabutang dira sa screen kay pang Canon man na. So, start ta kay Casio. That's gonna be, press C, shift 1 stat, tapos you press 5, distribution. No, shift 1, 4, then 2. Si Bard X. So, that's gonna be 248.529. Dapat same na siya answer. Now, bali na punta kang Canon. So, that's gonna be CA, apps, tapos 5, tapos 2. Ara. So, kita ninyo? Parerag answer? Ang duha ka calcu? Yes, ma'am. Payar. Yes. So, ina na siya. So, I hope na follow ra ba? Na follow ra to nga mga prompts. Wala kasi ito nakabutang tanan dira bay. So, ina na lang siya Caltech pag solve sa iyahang geometric centroid. Gets? Okay. Ako sa ning i-hide ang isa kay sabal kayo. Dagan kayong naka-open nga tabs. So, that's just for geometric centroid. How about if mag-plastic centroid na ta? Aray ko. Sa plastic centroid na sad, ang akong ipakita first is ang traditional solving. Mao man ay reason nga ang mga estudyante manggod nga kanang bitong syempre ang estudyante atat kay easy way ba. Ano nga gusto kog Caltech. Though be you did not even know how to do the traditional way. That's why dapat ang pagtudloan na sa inyo is itudlo sa inyo ang traditional way ay mag-Caltech because para ma-appreciate ninyo nga in ana de ay ang ma-save na time pag mag-Caltech. And then in case malimot sa Caltech, so you can definitely go back to the traditional way. So kung mga board exam purposes inyo ang gamitan, Caltech yun atong himuslan. Pero for the purpose of educating you since you are still in the undergrad, that's why I opted to show you the traditional, then I had in mag-Caltech dili pa ta diretso Caltech nga nganong inanaon man na nagsige na lang memorize sa steps wa nakasabot nganong inana. So going back, ang atong buhaton ani karon traditional way sa taas ra ba ni? So how do we determine the plastic centroid of the section measured from the x and y axis? So for all bars, FSFY. So first is 'di ba we will now be considering the locations of your reinforcement. So 'di ba obviously naatay three lines here. Ang line 1 kani, line 2, and then line 3. Ma'am, unsa na nga line imong pasabot? Ang pasabot nako is ang locations sa imong mga reinforcements padulong sa Y axis. Now, first is that's gonna be designated as T1. So, T1, how do you obtain for T1? T1 is 4AS. Upat, nganong asa man gikan si 4? Because there are 4 bars, di ba? 1, 2, 3, and then 4. Upat na siya ka bars. And area of each of those reinforcements. Then times din mo sa FS, and take note, according to the problem, you will be equating the actual stress to your yield strength. So, FY. So, that's just 4 times pi over 4, 20 squared, times 415, na kay value makuha, 521.504. Now, second line of reinforcements, that's gonna be T2. Butang na to, T2 na siya. Si T2, obviously, duha ka AS because those are still the same rebars. Then FS, again, change that to FY. So, that's gonna be 2 times pi over 4 times 20 squared, and then multiply that to 415, and then you will be getting 260.752. And lastly, for the third line, that's gonna be T3 is upat ka buok, upat ra man gyapon ni ba? O 1, 2,
3, 4. Ma'am, upat man ni kabuok, ma'am. So, diretso na lang ko copy aning T1, ma'am. Sayop, diha ka na sayop. Why? Because, according to this problem, given siya, no, lahi ang reinforcement sa compression, lahi ang reinforcement sa tension. So, 20 dito kaganiya, karon 28 na ang sa tension. So, similar lang na to for AS prime. Pero, instead of using 20 mm bars, that's now gonna be 4 pi over 4, 28 squared. And multiply that to Fs or Fy. O, naakay answer nga 1022.149. No, humana ba ta diri nga problem? Wala pa because we are only considering yet ang reinforcements. Wala pa ta nag-consider sa contribution ni concrete itself. So now, mag-concrete itself ta. This is now the centroid, right? So, mo na designate na to as C1. So, sa C1, in order for you to get the C1, take note, kinahanglan ta og compression formula, di ba? Di ba, ka-remember mo sa compression formula, di ba, that's 0.85 FC prime AB. Now, AB here is just the base and the height. So, AC na siya. So, AC is basically 250 times 600. So, plug in lang nimo 0.85, 27.5 ang imuhang FC prime, and 250 times 600, you will be getting 3506.25. Now, we're not yet done because napay area 2. Si area 2, that's now gonna be 0.85 FC prime, but take note, ang AC nila is lahi because lahi mag cross-sectional dimension si area 2. So, that's gonna be 350 times 300, right? So, that's 0.85 times 27.5 and then 350 times 300. And you will be getting 2454.375 kN. Now, we do have the values yet. Natay values. So, unsay buhaton, variance gihapon. So, total force, i-add lang sa nato ang summation sa forces. So, that's 521, 260, 1022, 3506, and 2454. Kay total summation forces of 7765.03. Now, using Varignon's theorem, this is the traditional way ha. Again, area total, barred X, tapos area at T1 times the distance. Manigikan si 40, that's the concrete cover. Because ang imong goal is, kinahanglan nimo makuha ang distance coming from the y-axis going to the centroid of the point of interest that you are interested in. So basically, since you are only considering the line 1 or kaninga line, so unsa bay composition nga unsa nga mga distances ang gakaagian niya, di ba? Naatay 40 mm concrete cover plus 10 mm diameter of your stirrups or your ties plus pagyug ka sa iyahang half sa centroid sa diameter. So, diameter of bar. So, that's why 40 concrete cover, 10 diameter of ties, and then 20 over 2. Take note, 20 ang atong reinforcement according to the problem if sa compression side ta. Sabtan. So, that's 20 over 2. No, now, T2 na pud ta plus T2 is 260 which is nasolve na nato. However, ang distance na pod niya mo ay lahi because if you will work your way out coming from here pa dulong dire, medyo malangay ka kay nga naman wala ka kabalo sa distance dire ana. So there's an easy way of solving that. So imong buhaton kaltasan na lang nimo og sa pikas dire. So ang 250 nga iyang original dimension kuha na lang nimo concrete cover. So ang question, pila di ang concrete cover ani? So that is just 40 plus 10 plus 20 divided by 2 or technically this term. So pila lugar ni nga term. So gi-expand lang na nako dira, that's basin maningalo mo mang nganong plus diri tapos diri minus. Mao na siya ang logical way of solving it instead of starting your way from this portion here nga wala gani kakabalo pila ni dire murag daghan na kag ipang input ba. So why not start from the right side and then kuhaan lang nimo concrete cover because that's still the same process. So 250 minus 40, 10 and 20, so obviously that's 60, right? 60 man ni, di ba? 40 plus 10 plus 10, 60. So ang 250 gikuhaan lang nimo siya net here so that makuha nimo ang obtained distance from the y-axis. Okay? So, maora ni siya. Next, that's T2. How about T3? So, pag plus nimo sa T3, same concept gyapon sila. So, instead nga mag-start ka pa dulong dire,
what you're gonna do is kuhaon na lang nimo ang iyahang clear cover minusan nimo sa tanan niya nga distances. So that's gonna be 250 plus 350 minus pila man ning i-minus, dili na pud ka kaingon nga 60 siya because according to the problem you will now be using 28 bar. So instead of using 20 here, you will just be replacing it with 28. So, ilisan na nimo siya 28. So, 28 divided by 2, 14. So, basically, 40 plus 10 plus 14, 64 din na siya. So, that's 250 plus 350 minus 64. Okay? Inala lang siya. So, expand na to si T3. That's 1022.149. Now, ang lever arm niya is 600. Asa gikan si 600, ma'am? 600 is 250 plus 350. So, kani nga length ba? Kani siya nga length daw tanan mo. Ni siya ang total length. Pero since lagi, ang akong interested lang man is kani nga portion, kuha na lang na ako siya katong dili na apil. So, 60 minus 40 minus 10 minus 28 over 2. So, that's 64. Kani siya nga term is 64 man ni, di ba? 64. Oh. Then, plus, now, i-consider na po na to si area 1. Area 1 is 250 times 600 times 250 divided by 2. So, that is how it is. So, 250 divided by 2. Plus, unsa pa ilain? Ang area niya nga 350 times 300 plus 250 plus 350 divided by 2. Mo ni siya nga equation. 250 plus 350 divided by 2 because again, ang distance ani niya padulong dire. Okay, mo na siya nga distance. So, simplify, na kay makuha nga 271.743 mm. And this is the final answer. So, by inspection, obviously, 0 gihapon siya because nag-start biya sila tanan dire sa centroid origin. So, wala. Nasabtan ra, taas ang solution, di ba? Taas ang solution. Pero, I hope na gets ra. Pero, naatay Caltech ani. Okay? Naatay Caltech ani. So, please prepare your calculators once again. So, sa calculator, before naulahin na noon siya. Before ta maka-start og solve sa mga problems, kinahanglan ta naatay ipang store na mga values. Now, the question, unsa dining mga values nga need i-store, ma'am? I mean, what are these values that should be stored? Wait lang, ato sang siya na, i-animate it lang. Okay, para di siya ma-reveal. Okay, going back, naatay mga ipang store na values, pero ang Caltech na atong gamiton karon is mode 3.2 not mode 3.1 na plus frequency. Now, naatay ni ipang store nga values ang area sa imuhang 20 mm bars. So that's 100 pi. Tapos you store that to A. Sige, ato nang buhaton tanan ha. Man ta, kasyo kanon. Mag-solve taas manggugayo bay? If mag-utro na po kong solve sa kasyo or canon. Dili na lang sa canon ha. Pero parehara sila step lagi. So, if you notice, this is mode 3.2. So, ang iyang columns na kay X, Y, and frequency. Okay? Pero before ta mag-add to sa mode 3.2, store sa nato tanan value. So, 100 pi. 100 pi. Store na to. I hope by this time, no, kabalo na mo mang store og mga values. So, store that to letter A. 'Di ba? Na-store na siya sa letter A. So, but pa sa what pag mag-recall A ko, makita na ako si 100 pi. Now, since naman po tayo 28 mm bar, ato po na siyang i-store. Naulahi lang siya gamay. 28 mm bar. So, i-store po na nato siya sa B. So, pila man na si B. So, that's 196 pi. Napagaw man tangi. 196 pi. That's gonna be shift store B. And then lastly, do you recall the formula for compression, di ba? That's 0.85 FC prime. Now, kinahanglan ta o i-store lang sa nato siya value para less na lang atong i-type later. So, that's gonna be 0.85 times 27.5. Isabay mo guys og store. Hello? Nagsabay ba mog store? Okay, sige, nagsabay mog store ha. Now, goods na ta. Need lang sa nato mabaw-an pila ang katong mga equidistant nga distances nga mga
clear cover. Pero giplaster naman nato to siya kaganiya 60 and 64. We know that it's 60 and 64. So syempre kung lahi ni nga problem, isolve ninyo otro. Now ready na ta pang mode 3 2. Sa mode 3 2 3 2. Okay. Now ang may tabo ani, di ba, since kabalo manggud ta nga nag-exist ang imong cross section sa origin sa y, so basically 0 iyahang y distance ani ha. So blankuhi lang na siya, pero dili pud na pwedeng dili ta mag mode 3 to kay lahi pug ma-answer. So now ako na lang i-show ang next slide para maka-type na sad mo. Okay, mao na siya ang ato ang mga prompt. So how did we come up with this? So now if imong lantawon, start ta kaning the first two are actually pertaining to the uh, concrete area, kani sila kani silang duha. Then kani ang sa reinforcement. These are the concrete area area 1 and area 2, and then reinforcements. And then take note, these are the x distances, and then frequency again is still the area. Now, nganong 250 over 2? Because area 1 is 250 divide 2, di ba, kani nga distance. Oh, that's 250 over 2. So type ta 250 divided by 2. Next, ang distant na pod ani ni kani siya nga area 2. So that's 250 plus 350 divided by 2. Okay, naanata. Now, what you're gonna do is dili na naman ta sa reinforcement. So ang pangutana naman pod ani pilay distance daw aning kung asa imong line 1 nga mga reinforcement padulong sa y axis. Kabalo ka nga 60, nganong kabalo man ko nga 60 na? Because 40 mm plus cc plus 20 over 2, which is mao na nitong gisolve. So that's simply 60. Type na lang kag 60 diya kay para dali. Now, next imong buhaton is unsa naman po yung location aning line 2 nimo nga reinforcement. So that is 250 minus 60. Kay again, same sa tong gibuhat kaganiya, kuhaan nimo ang iyahang area, length nga wala na ilabot. So gets na ninyo. Next is lastly is diri na pud ta sa last line of reinforcement. So kuhaan ni nimo siya, pero take note 64 na iyang imong ikuha because lahi naman siya og reinforcement. Okay? So that's gonna be 250 plus 350 minus 64. So okay na ta sa x distances. Diri na pud dayon ta mopuli sa iyahang area. Nag-store ba kog siga niha, guys? Naday. Narimot ko. So now, going back, as I was saying, ang equation here, di ba, nganong C man here ang gibutang nato? Because this is the, what we stored. Ngano tuod, ma'am, nga multiplyan pa nato si si area og 0.85 FC prime. Kaya remember mo sa formula sa compression, di ba ang formula is 0.85 FC prime AB. So AB here is the area of concrete. Mao na siya nga concept nga nung need nato na i-multiply. So since gistore na to siya sa C, ato na lang buhaton is recall C, okay, times unsa may area 1, di ba 250 times 600. 250 times 600. 250 times 600. Mo na siya. Now, same gyapon, parehara man silang value, pero ang difference lang kay ang imong gamiton nga area now is 350. 350 times 300, di ba? After ana, okay na ta. Now diri na pud ta sa reinforcement. So unsa daw kunoy area ani times FY day ni tuod, guys, ha. Area times FY mo na formula ana. So area is upat ka buok bars, knowingly 1 2 3 4, di ba, upat. Tapos recall A, and then you type the FY, which is in this case 415. So goods na. Next is duha gyapon ka A times nimo 415. Now sa next case na pud nato, ang naitabo is lahi na ba ang reinforcement diri ni line 3. So gistore na to siya basically sa letter B. So ang imong buhaton ana is B times 415, ilisan lang nimo og value. So goods na ta. Nakaapas na mo diri tanan, guys. Naka-type na ba mo tanan?
Naana mo diri tanan whatsoever nakapastra. So diri na dayon ta magkuha sa iyahang centroidal property. So same ra gyud ginabuhat, you press CA tapos apps tapos press S bar tapos you press 2 barred X. Press nimo 2. Tanaw na tong answer ana equals. Hala, na ako'y wala na type. So, balik ko na ako. Sure ko, sayop ni. Kay nga no, dapat 271. So, i-review na ako apps 2. O, unsa, i-type na ko utro kay murag na ako'y type po ha. Balik ko na akong type utro kay basig na ako'y wala na store. Ay, wait lang, murag check sa nako. Murag wala ko ka store sa B. Wala na butangag B, ma'am. Lagi? Lagi wala na ako nabutang B. Utro sa utro. I think okay na. Tura-tura. Nakita na akong sayop. Kani daw be. Check daw na to. Dili day. 250 plus 350 minus 64. Same ra ay. So, probably, diri ko na sayop sa ako ang area. So, ako ning i-rewrite. Akong buhaton, letter C times, pila man to? 250 times 600. Same ra. Dito din na sayop. Ay, sayop, no. Lagi. After ana, itong buhaton is naadre na typo, wala din ako na-rewrite na ako instead nga makuan. So 350 times 300. Okay? Tapos equals. Wala. Naglag. Okay. Tura, nasayop na ra oh. Klaro kayong sayop kay lahi og value 4 times A times 415. Now, 2 recall A times 415. Tura ang sayop. Tingala po to. Ra, dapat 5 ni sila ka entries. So, 250 divided by 2, 250 plus 350 divided by 2, 60, 250 minus 60, and then what else? 250 plus 350 minus 64. So, natay last nga wala na input, na rewrite. So, that is now 4 times B times 415. So, ay lako tro. 4, sorry. 4 times B. Labot yan ba na ako? O, 415. Naka-store kog B, guys. Wala. 4 times 196 na lang. 196 pi. Para sure. Okay. Times 415. So, probably mo, nag yun ang answer na. I-check na lang na to. Apps 5. Ay, nganong 1 akong na-press. Apps 5. 2. Same na yun siya. Na-type po lang ko kaganiyan, na-rewrite na ko ang isa ka row. So, 271.74. Same rabag answer sa inyo guys. Same rabag answer. So, ato lang next ning slide. Mo ni siya ang inyong ma-type. So, dapat 271.74 ang answer ani. Which is, dapat same sa previous slide. I-check daw na to. Same ba sa previous slide? Same ra, ma'am. Same ra? Wait lang. Tos 27, parehara, no? So, naara sa inyo if mag-inganani mo, mag-inato. So, basin, ang Caltech, ma'am, taas lagi ito yung explanation sa Caltech. Taas lang siya kay first time pa mo ninyo na encounter. Gi-explain lang ba if asa kwaon, asa na. Pero para sa ko, mas paspas ang Caltech. So, basta mga inani nga mga problem, Caltech na ako dito. So, kay langay na if magkuan pa. Okay? Binuhod ba? So, lastly, napatay last nga problem, determine the bending moment MU induced by a factored load PU 3000 kN acting along the x-axis at 400 mm from y-axis.
So, tanawon ninyo ni nga distances, mao ni si plastic centroid. And that is where opposite ana niya daytood guys is located si axial load. So pila ni siya nga distance, that's 400. So pila lugar ni nga distance, isubtract lang gud ni kana siya. Mao na din ni siya si eccentricity. So eccentricity is just 400 minus 271.743. Diba? 3,000, 0.4 minus 0.271743. Again, mo ni siyang equation, moment is equals to load times eccentricity. So that's 384.771. Mo na yung final answer for this problem. So nagets ra to guys. Nagets ra ba to nga mga problem? Nakasya ra to ninyo ba? Sige. Wait lang ha. So, for the next problem, paspason na ni na to sa inro man ni. Di na nakasayon, joke lang. So, ang ato pangitaon diri is si nominal balance load. Nominal balance load nga eccentricity and moment. So, naka-given nga cross-section and etc. So, sige, diretso na tag-solve boy. So, solution, take note ang plastic NA or ang neutral axis na adira. Kung mag-drawing ka sa iyang shear diagram ana, this is what it looks like. So, same ra good gapog knowledge sa inyong tensile strain sa singly. That's the balance ratio, right? The depth of the neutral axis. So, C balance is 600D all over 600 plus Fy. So, pila man ni siya? Si effective depth, wala pa man good use of si effective depth. Pila man na siya? That's 535. So, that's 316.57. Okay, kana siya. That's the depth of compression block, right, nga balance. So, same lang ko ginakuha na to sa witness compression block. 0.85, then the C balance na kay makuha nga 269.08. Take note mo ni siya imong tension, then naapog kay mo counter na which is the compression. Ang centroid ana niya is the CC, and then lastly is ang sa imong axial load. So you have to check the Fs and the F prime S. Okay? That's 600, 535 minus the C balance minus C na kay makuha 414. So since equal man sila, pwede ra ka mo gamit og Fy. And then lastly is si F prime S, Fs prime, the I Fs prime. That's gonna be 600 C minus D prime all over C. So that's 476.80 MPa, and that's actually greater than your Fy. Pila ba Fy? 414. Mas dako siya. So use Fy gyapon. Solving for these forces. So T is ASFY. That's gonna be pi over 4. 28 ang mm diameter. Tulo lang sa kay nasa top bottom, nasa pikas ang is tulo. That's 414 and that's 764.76. And then for the CS na sad nga forces, that's AS prime FY. Tulo gyapon parehara nga forces. And then the CC, unsa man ni CC? That's the area of your concrete. So that's 0.85 FC prime AB. And then plug in na nimo nga value, ahang kagikan og 269.08. That's the depth of your compression block. And then times lang din kani mang shaded region nga red ang imong gina-analyze. So that's CC of 1921.23. Now, wala pa tanahuman, summation of forces along y-axis lang. So, whatever goes up, whatever goes down, ana lang. So, ang paubos is si tension o si axial load, ang pataas si compression sa concrete o compression sa steel. So, negative PBN plus T plus C plus CS minus
minus CS dai minus CC. Ano siya? Equals, that's PBN 1921.23. And that's already the final answer. So, imong buhaton dai is kuhaon lang nimo ang iyahang summation of forces. So, gidesignate naman po diri sa arrow ang direksyon, simplify ra gyud. Dali ra since nakuha naman nimo ang mga other values. Now, next is determine the nominal balance eccentricity. So, unsa man na si nominal balance eccentricity? You take the moment counterclockwise lang for convenience ang positive. So, 1921 CC. Okay, CC negative ni CC mag-check out na po. Char lang. CC is negative 1921.23. Ting ning ning char. Buang ako nga. Times dapod nimo sa the balance distances plus 300 minus 65. Nganong minusan man nimo og ani because imong kwaon ang net lang plus 1921.23 times 535 point the depth minus a over 2 plus 764.75 tapos 535 minus the d prime is equals to 0. So nakay balance eccentricity of 352.54 mm. So simply ra. Okay? And then I think last determine the nominal balance moment. P times E. Nakuha naman nimo si PBN times nimo sa eccentricity nga nakuha ganiya. That's 677.31 and that's already the final answer. Oy, last two problems. Napa ba mo guys? Okay, kaning next problems kay kuha na ni siya. About sa column interaction diagram. So, mo ni siya ang di pud kani nga problem pero past board exam problem manggud gyapon ni. Kay bali kuan ba kanang nigawa sa board exam ang column interaction diagram. So I don't know, basin first time ninyo makakita og column interaction diagram. Sige lang, ato ra nang himay-himayon. So now, we have here a 300 mm by 400 mm RC column, reinforced siya by 4-32 mm vertical bars, position with an effective cover of 60 mm. FC prime na A and FY, nominal axial strength at 0 eccentricity. Kibali, kanideng 4114 is kuan din siya concentric load nga PU. PU man ni siya. Tapos, eccentricity of load at balance strain condition is 272. And then, naihatag nga column interaction diagram. So, naipasolve nga mga nominal axial strength pero lahi-lahi og eccentricity and ang i-consider nga axis. Okay? Sige, start. Let's go. So, mo din siyang ginatawag nga column interaction diagram. Ang purpose sa column interaction diagram is para mabaw-an nimo whether makaya ba sa imong column ang mga loads. So, ang purpose ani niya, ang importante ani is that separate, ang importante ninyo dapat mabawan is that there are two types of column interaction diagram. First is dapat lantawon nimo ang shapes ani nila. So, this is for tide, this is for tide. Then, there are also instances nga given na si Y. Ang importante dito, ani, since given si H, kuhaon nimo si Y, and then, ang katsada po sa board exam, even sa sa AISC and sa NSCP, usahay, ginahatag na si Y, kay gamito na siya pag mag-solve later. Pero you can actually, if wala man gani given nga Y, pwede ra siya ma-solve. Next, dapat ninyo lantawon is that mo ni siya ang Kn and na siya equation nga given and then Rn po dayon. Now, ang imong goal ani gyud sa column interaction diagram is that kung nakay value sa Kn o sa Rn, tan-awon din mag-draw kag line ana, straight line kung asa sila mag-intersect, ang intersect ang estimated value ana mo imong gamiton. So, maura ang purpose sa column interaction diagram. If asa nag-intersect, imong Kn o ang imong Rn, which is gamiton siya inig mag-design ka. So, again, kani nga example is gipakita is ang Y niya is 0.70, diri pod is 0.60.
Actually, na ako'y nakita ato column interaction diagram, tinaw kaayo. Pero ano man gud to, English units. So, basin da ay matagaan mog English units. Char lang ito kay. Sa SC man gud to, ay dili lang matag English units. Ano lang, SI lang ta. Sige. So, start ta sa problem. Unsang purpose sa column interaction diagram? Again, iyang purpose is pong approximate ra gyud solution. Mao gyud iyahang purpose. So, naatay ginatawag nga mga lines E over H, naani siya sa code katong presented earlier, and then kani pod E over H is 1. So, these are all eccentricity to depth ratio kung unsa ang height sa imuhang column nga ratio. Eccentricity and with the depth sa ratio sa imuhang column. Now, let's solve this first problem. Calculate the nominal axial strength at eccentricity of 160 mm from the stronger axis. Now, makapangutan naman kunta unsa day stronger axis ani. So, obviously, katong side nga mas taas og length. So, sa 300 and 400, unsa lugar ang mas taas og length? Di ba ang 400? So, mo siya ang ma-considered na to as stronger axis, a stronger side. So, from the column interaction diagram, given naman good si Y, pero to prove that it is still solvable, pwede ta mag-solve for Y. So, Y is stronger axis mo to kung pasabot sa inyo nga, stronger axis can be entailed with the longer side, okay? So, mo ni siya. Ang imong goal man good is kuha mo si YH. Kung if mo lang tawon center to center distances niya. So, how do you obtain that? That's YH 400 minus 60 times 2. Gikan si 60, ma'am. 60 is the effective cover or concrete cover niya times 2 on both sides. So, that is, ang height nga itong gamiton is 400 man kay stronger axis lagi daw. So, that's Y unknown times 400. Tapos type ni nimong 400 minus 6 times 60 minus 2 na kay makuha nga 0.2, which is tinuod gyud ang atong column interaction diagram. So the given chart is correct. Now, for the next problem, next procedure rather, solve for the eccentricity and the depth ratio. So, ang eccentricity according to the problem, ana siya 160 daw. Wala na ko kita akong cursor eh. Tura. Ako na lang i-change og anong bi. Laser pointer kay di ko kita. So, that's 160 mm from the stronger axis. So, that's eccentricity, 160. And take note, since we are considering the stronger axis, ang height nga itong gamiton is ang longer side. That's 400. O, pila may na-generate niya. That's 0.4. So, obviously, 0.4 is naa diri nga line kana nyo makita. Nasa dira. Next. Solve for the rho G. Sa rho G, that's AST or the area of steel reinforcement all over the gross area. So, that is pi over 4, 32. Agi kan si 32, ma'am. 32 man ang reinforcement concrete niya. Times 4. 300 times 400, that's the cross-section of your column. So, simplify na kay 0.027. So, 0.027 is somewhere here. Nara. Diri ka maglantaw o sa mga row. Diba? Row G. So, 0.027 is in between 0.02 and 0.03. So, probably naa siya diri gi-estimate dool kanang na broken line. After ana, kuhaon nimo kung asa nag-intersect. So, obviously, if itong i-zoom in, asa ba nag-intersect ang 0.027 o ang katong 0.4? Diba, naa siya 0.5 here, then 0.6. So, wala pa man po siya naabot sa tunga. So, KN na to ma-consider is 0.053. Mo na siya. So, since na tayo KN, na nabot tayo rho G, all we have to do is, naglag. Ayun yan na. Wait lang guys. Hindi na siya kay-zoom in. Wait lang. Naglag siya guys eh. Hindi na daw siya magpadayon. Kay gapoy na daw siya. Ni-give up na ko laptop.
Dagan kay tabs naka-open. Uy, kay tungod aning OBS. Wait lang. Ayun na naman, next. Di na dyan siya magpa-next, oh. Cool down sa daw tate. Tesa lang, naglag yun. Grabe man yun siya nga bulaos ba. Ayun niya na talaga. Guys, di na yun siya magpakuan. Exit lang kayo. Naglag siya. Cool down time sa ata mga 2 minutes. Hindi na siya magpapindot do. Sabo ko yung laptop ni. Hoy. PowerPoint ragani na ha. Kusang i-exit tingali uy. Ayaw niya na. Sige, di-give up na siya. Bastos pa di siya. Cancel. Makita pa ba? Guys, di siya mo next. Wait lang guys ha. O sa i-ano ni siya ha. I-end share. Or ano ba? O sa i-exit ang task manager ano. Ay, umana dyan dapit sa column. Ay, di. Short column. Pumanibay na pa next week. So, kamusta so far guys ang topics? Lisod? Or unsa ba? Taas. Ha? Kamusta ang topics guys? Okay lang? Or unsa ba? Okay ra siya? Sige lang. Kapoy ma'am. Wala dyan may choice uy. Nakaagi na mo ginani nga topic sa una? Katong mga nag-retake na og RC ba? Kaagi na mo ato nga mga topics. Tanan? Hello? Nakaagi na mo guys. Ato nga mga topics or first time to ninyo. Asa ato ang wala pa nimo naagi Andre? Unsa nga topic Dre? Sa geocentric, ma'am, Wala pa mo ato kaagi sa geocentric o o katong plastic, ma'am. ha? Apil po tong plastic, ma'am. Katong plastic o geocentric. Oh. Probably kuan man good kanang ang instructor is kana bitong edad-iraran na or di ba siya edad-iraran mo kanang few years ago na. So wala na kato kasi nga mga example is katong geocentric o plastic centroid. Recent to siya nga boards way back 2022. So if ang instructor ninyo is dili pa sir prior pa siya 2022 so obviously murag wala na to nila na incorporate kay wala man to niagi sa ilahang panahon. Although sa mga wala man ning gawas pero naapil na to siya tuon na mo. So it's a good thing nga makatuon gyapon mo ingon ani nga topic. Di ba? Kay today I learned lugar. Ana lugar kaayo Dre. Now I learn. Now I know. Wait lang guys, sorry. Ako sang ano. Uy, apan aning laptopang. Daghan na tingali sad kayo ning ano ani ba? Files. Mo cleaning na pud tingali ko ani. Usually basta mag-log siya kay ano kay kanang full storage na ko. Hapit like mga 20 gig na lang bilin. Ay, Diyos ko. You're holding control key. Do you want to start in safe mode? No. No. I'm not holding the control key. I was just in time ago. Beside me there.
Oh, the sunny day. The Lord away from me, 'cause like days of old, I see in my dream. Oh, yun na. O, kitara? Otro? Nice. Kitara, no? So, back to what I was saying. Ano naman eh. Dili na ta. So, humanatag fine kang Roji. So, KN, estimate na nato nga 0.53. From the estimated KN nga 0.53, naka-equation given ra pag ito, nagikan nga equation, ma'am. Ano nga formula? PN over FCAG na raw. Nara, KN, PN, FCAG. So, that's the unknown. Don't forget to multiply lang to 1,000 because it's KN. I mean, kilonewton man good ang value na. Tas 28 dayon gross area 300 times 400 na kay makuha nga answer nga 1780 kN ana lang. Nakaagi na lugar mo ani Dre kaning column interaction diagram Dre or and Yes, others. ma'am. Fights. So ina na lang. So review. Next. Calculate the nominal axial strength if E90 from the weaker axis only. So solve na to otro si Y. Weaker axis naman sad ang pangutana. So but pa sa bot ang 300 side na sad. So YH ana. Change lang nimo to 300 ang H. So 0.60 given sa table. 0.60. Now, solve for the eccentricity and the depth ratio. Since ana sa problem 90 daw imong gamiton, then over nimo sa weaker axis or weaker side, that's 300. So na kay ma-solve nga 0.30 and this is in this side. Tara. 0.30. Tara. After ana, you will be getting the Roji. Same ra man ang Roji God, wala may nabag-o. So that's still 0.027. Man si 0.027. So naa magyapon siya somewhere here. Ara, kana nga line. 0.027 man nag-intersect. So it's is somewhere here. Para laser pointer. Na siya somewhere here. So kung imo na siya i-zoom in, tura. So that's 0.61. Kay mura man siya duol sa 0.6 good pero nilapas man siya sa 0.6. So 0.61. So same gyapon formula, substitute na kay makuha nga 2049 kN. Ana lang. The next is calculate the nominal axial. Take note lang taan ni nga concept about biaxial bending kang Bresler, ba't ganito yung ngalan? Bresler's reciprocal equation. Ang purpose ani manggod kay lisod na manggod kay i-take into consideration ang 3D analysis. So naghimo siya equation nga maka-take into account ang mga gipang solve nimo via 2D tapos i-equate lang din nimo ani. So mo na siya nga equation. So pwede to nato magamit nga formula sa kani nga problem. So 2049 that's the PNX, then PNY, that's the bending about the Y weaker axis dai. And take note na ate given nga zero eccentricity nga load, that's PU, right? PO. Yeah. So if not given ana si code, if dili daw given ang imuhang load, actual load, pwede na nimo i-solve via katong PO nga formula nato, guys. Ana siya, guys. So substitute lang nimo since we're looking for the P sub n here. So, PNX, 1 over the unknown is equals to 1 over 2049 plus 1 over 1780 minus 1 over 4114.
na kay makuha nga answer nga 1239 kn. Next is last problem naman ni praise the Lord. Short columns. Refer to the column interaction diagram as shown. So kung kaganiya tied column to karon, atong gamiton is spiral column na sad. Naa siya mga properties given guys. Diameter 600, number of bars. And I think ingon ani ang nigawas nga past board exam recent last March ingon ani siya nga diagram kay spiral daw. Pero ang gipapangita daw is sagol-sagol la kasi so na column interaction din nagipakuha ang siya gipakuha ang PU pero napoy column interaction murag ina to ilang giingon. So let's go na. Kn, Rn, and required bar size. Compute the value of Kn. So Kn na siya equation nga Pn over F C prime Ag. So naaman tay PU, divide lang na nimo siya sa iyahang strength reduction factor which is 0.75 since this is a spiral column. Tapos FC prime then Ag pi over 4d squared. Ara. Okay? Mo na siya 0.75. So simplify. Naka 0.591. Mo na siyang answer. Ina na lang siya kasayun. And then for the Rn so kung na-solve nimo si Kn, pwede pod kayo nimo i-solve si Rn. Na kay value sa Pn, if naa, then pwede ra automatic. Pero in this case, di ba P times E is the nominal load times the eccentricity. It can also be the M or MU. So pwede ra sad na nga kana imong gamiton. Pero ang MU divide pag yun imong strength reduction factor. Di ba? Mn. Para makuha nimo si Mn. Mao na siya ang governing equation. Kanina siya ang mo governing equation. Kay kabalo mga PNE is Mn and para makuha si Mn mu over phi. So that's 525 given minus 525 guys. Then 0.75 FC prime gross area times height. Ano lang height nimo is taken as the diameter of your spiral. Dahil nakay Rn nga answer 0.147. And then compute the required bar size. So na-solve naman nimo siya daan. So asa ka na to potentially pwede makuha ang bar size probably sa gross area. 'Di ba? So now since na naman tayo mga value, ang sa Rn, take note pilat na na-solve sa Rn 0.15 na lang na 147 di ay 147 so it's somewhere here. Diri mo maglantaw sa lower o mo na siya nga line. Now sa Kn is 0.591. So naa siya somewhere here dool sa 0.6. And take note 0.027 gihapon. Now man ta nag-intersect. So that's rho G is 0.026. Ang 0.026 mo na siya imong substitute here. AS pwede ta magkuha sa AS bar size ba AS area of the sill reinforcement ano siya dB ana man pud sa problem 16 pieces then simplify na kay makuha 24.19 pieces na siya guys that's not mm bar size dai joke lang sakto ra dai bar size man dai mm sakto ra so syempre if it is mga cross section round up ka ni per se you will now be saying 25 mm. And mo na ni siya ang conclusion sa to ang discussion. So mo na to siya ato ang last discussion for this today. Na may mga questions guys. Hello, do you have any questions? Na may mga pauta na guys. Excuse me, ma'am. Okay, sa tanong ka daw makita. Who asked? Si Andre, ma'am. Audrey. Ay ka ng next week po ipasok appeal ang situation assignment 9, ma'am. Or 8 No. lang po. Ang quad lang, assignment 8 lang. Kay ang sa assignment 9, laros na manggud to tanan topic sa column niyo. Wala bata naka-discuss tanan sa column. Katunga lang. So you still have next week para ipasa to. So assignment 8 lang ang ipasa, ang slabs lang, ang column. Although nag-discuss na tag column karon, pero next week pa ipasa ang sa columns. Kanang
mahuman na ta og discuss sa tanan columns ay mo magpasa. Gihatag na nako to in advance. Sige, yun sa pay pangutana guys. Hello? Wala na? So, maulang gyapon to guys atong sabot. This coming holiday day. Holiday sa ano? Thursday dili, di ba? Hello, asa naman tong taga 3M? Nay mga taga 3M dire wala. Hello? Na. Yes, ma'am. So, dili holiday ang kuan ba? Sa 16 na tingali ta magkita, guys. Or 15 gyud mo gusto. Sa Thursday na, ma'am. O Thursday, although naman kasi tayo makeup class April 15 pero wala naman tayo buhaton, same naman mo og schedule sa Pika section. So okay ra. So Gina ha, Okay ra nga 16. Thursday, ma'am. So April 14 ang inyong nakadiskohon naman ako silingan. Ay gagaw. Kuan 14 and 16 ang inyong quizzes. And then please don't forget to bring your assignment number 8. Murag ba raman to ba? Yes, ma'am. Ang 14, ma'am, sa 3N na, ma'am. Hello, unsa to? Dre, diti ka madunggan, Dre. Hello, Dre, unsa to, Dre? Ay, dili to ako, ma'am. Ay, kinsa to? Ay. Who is that? Ako to, ma'am. Di na ako makita. 14 ang sa, ma'am. 14 ang sa 3N, ma'am. Sa 3 and 14 Tuesday tapos Thursday dayon sa Pika section. Kira? Okay, ma'am. Ang coverage kay one way slab o kaning short columns. Okay? 30 items lang gyapon. Maghimo pa kasi ko. Ugma na tingali. Sige na, if you do not have any questions, thank you so much for listening. And let us see each other during your face-to-face. Again, remind ko, please do not forget to make a progress sa inyong laboratory para dili mo matamukan. Thank you guys and have a great weekend ahead. Bye. May ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.